أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. یہ سورۃ الروم ہے اور راجع قول کے مطابق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، مکی صورتوں میں سے ہے. وہی ستون آیہ و ست رکوعات، اور اس میں تقریباً 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں اور 819 کلمات ہیں. 819 کلمات ہیں اور تقریباً 3534 حروف ہیں. 3534 حروف ہیں. حروف مقطعات کی بحث یقیناً آپ حضرات نے پہلے پارے کے آغاز میں پڑھ لی ہوگی، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور قرآن پاک کی آیات 2 قسم کی ہیں. پہلی قسم کی آیات محکم، جس میں احکامات بیان کیے گئے، تفصیلات بیان کی گئیں، واقعات جس میں بہت سے پہلو حکم سے تعلق رکھتے ہیں بیان کیے گئے. اور دوسری ہیں متشابہ. پھر متشابہ کی آگے 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم معلوم المعنی مجہول المراد، ایسی متشابہات جن کا معنی تو معلوم ہے لیکن ان کی مراد معلوم نہیں ہے، ان کا مطلب اور مقصد اور تفسیر ہمیں معلوم نہیں ہے. اور دوسری قسم ہے مجہول المعنی مجہول المراد، معنی بھی معلوم نہیں اور مراد بھی معلوم نہیں. پہلی قسم کی مثالوں میں جن کا معنی معلوم ہے مراد معلوم نہیں ہے، قرآن پاک کی کئی آیات ہیں، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے تفاصیل میں، کہ قرآن بیت رضوان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان سب ہاتھوں کے اوپر ہے. اب ید کا معنی تو معلوم ہے ہاتھ، لیکن اللہ کا ہاتھ کیسا ہے؟ ہم جیسا ہے ایسا تو نہیں ہے. پھر کیسا ہے؟ کما یلیق بشانہ، اس کی شان کے مطابق ہے. اور اس کی شان کے مطابق کیسا ہے تو ظاہر ہے ہمیں اس بارے میں کچھ نہ تو عقل کے گھوڑے دوڑانے کی اجازت ہے، نہ ہم سے قبر میں یہ سوال ہوگا، اور نہ ہی ہمیں اس کی ٹوہ میں لگنا چاہیے، اس کی تفصیل جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا بھی ہمیں حکم نہیں دیا گیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر ہے. اسی طرح ایک مقام پر پنڈلی کا ذکر ہے. اسی طرح ایک مقام پر روایات میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنت کو بھرنے کے لیے، ظاہر ہے اللہ کی جنت تو بہت بڑی ہے، تو اس کو بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کو پیدا فرمائیں گے، اور جہنم بار بار مطالبہ کرے گی حل من مزید حل من مزید، کیا اور بھی ہیں کیا اور بھی ہیں. تو روایات میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا بایاں قدم اس میں رکھیں گے تو جہنم کہے گی اب بس. اب وہ قدم کیسا ہوگا، کیسے رکھیں گے وغیرہ. تو یہ وہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی عرض کی ہیں جو پہلی قسم یعنی معلوم المعنی مجہول المراد سے تعلق رکھتی ہیں، جن کا معنی تو ہمیں معلوم ہے لیکن ان کی مراد اور تفصیل ہمیں معلوم نہیں ہے. اور دوسرا مجہول المعنی مجہول المراد، معنی بھی معلوم نہیں مراد بھی معلوم نہیں. تو اس کی مثال آپ کے سامنے سکرین پر ہے الف لام میم، یعنی حروف مقطعات. باقی تفصیل آپ نے پہلے بارے میں پڑھی ہوگی، میں اس کی مزید ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو بس یہ جہاں پر آ جائیں حروف مقطعات تو آپ نے پڑھنا ہے واللہ اعلم بمرادہ. اس کا ترجمہ تو ظاہر ہے ہمیں نہیں آتا، نہ ہم کر سکتے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے واللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں.
गुलिबतिर रूम, अहले रूम मगलूब हो गए, फी अदन अल अर्ज, करीब की ज़मीन में, वहुम मिन बादी गलबिहिम, और वो अपने मगलूब होने के बाद अन करीब गालिब आ जाएंगे, वो मगलूब होने के बाद अन करीब गालिब आ जाएंगे, फी बिज़अ सिनीन, चंद ही सालों में, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद, अल्लाह ही के लिए हुक्म है पहले भी और बाद में भी, और उस दिन ईमान वाले खुश होंगे अल्लाह की मदद की वजह से। यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और अल्लाह जिसकी चाहता है मदद करता है। अल्लाह हम सब की मदद फरमाए। व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, और वो ज़बरदस्त रहम करने वाला है। इन आयात का थोड़ा सा पस मंज़र मैं अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप उसे पस मंज़र कहें या शान नुज़ूल कहें। दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मबऊस हुए तो उस वक़्त दो सुपर पावर ताकतें थीं, कैसर और किसरा। जैसे आज हमारे ज़माने में अ, थोड़ा अरसा पहले अमेरिका और रशिया समझे जाते थे। अब अमेरिका और चाइना का नाम उभर रहा है आलमी सतह पर, तो ये दो ताकतें समझी जाती हैं। तो उस ज़माने में इसी तरह कैसर और किसरा, ये दो बड़ी ताकतें थीं, और ये बादशाहों के लक़ब हुआ करते थे। यानी मिसाल के तौर पर जैसे आप फ़िरऔन का ज़िक्र पढ़ते हैं, तो मिस्र का जो बादशाह हुआ करता था, उसका लक़ब था फ़िरऔन। इसी तरह हबशा के जो बादशाह होते थे, उनका लक़ब हुआ करता था नजाशी। इसी तरह यमन के बादशाहों का लक़ब तुब्बा हुआ करता था, ताबा आइन, तुब्बा। तो जिस तरह मैंने दो ज़िक्र किए, तो अहले ईरान, ईरान के जो बादशाह होते थे, उनका लक़ब किसरा, और जो रोम के बादशाह हुआ करते थे, उनको कैसर के नाम से ताबीर किया जाता था, कैसर के लक़ब से पुकारा जाता था। तो ये दो ताकतें थीं उस वक़्त। तो इनकी लड़ाई हुई अहले रोम की अहले फ़ारस के साथ। अब अहले रोम अहले किताब थे, इनके पास आसमानी मज़हब था, और अहले किसरा ये मजूसी थे, उनके पास कोई आसमानी मज़हब नहीं था। इसी तरह मक्का के अंदर भी दो ग्रुप थे, एक मुशरिकीन मक्का का और एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसार सहाबा का। तो अगरचे वो काफिर थे अहले रूम, लेकिन मुसलमानों की ख्वाहिश ये थी कि अल्लाह ताला अहले रूम को फतह अता फरमाए, ताकि अहले रूम का गलबा हो, क्योंकि वो आसमानी किताब रखते हैं, हम भी अहले किताब, वो भी अहले किताब। मुशरिकीन मक्का की ख्वाहिश थी कि जो मजूसी हैं उनको गलबा हासिल हो, क्योंकि वो भी लामज़हब, हम भी लामज़हब, उनके पास भी कोई आसमानी मज़हब नहीं, हमारे पास भी कोई आसमानी मज़हब नहीं। वो अपने सच्चा होने के दावेदार और हम अपने सच्चा होने के दावेदार। और खुदा का करना ऐसा हुआ कि जो मुशरिकीन मक्का चाहते थे वही हुआ, कि अहले किसरा यानी जो मजूसी थे वो गालिब आ गए, और गुलिबतिर रोम, अहले रोम मगलूब हो गए। सही है।